The gathering following Juan Carlos. Ngawat ka ta. Ngawat. Uy! Puta ito! Yo, what's up everybody? Ano na kami session, afternoon session ni Wano. Day off ko. Si Wan nagwa sa obra, gintamad. Pwede lang na diya sa New Zealand. Puli ka lang ako yung tamad ka na ya. Hindi ah. Wala pa sa fit to work dali. Lipat sa session kami kina sa The Gathering Tihuwi nga kag nagmini downhill kami. Grade 5 to grade 6. Short trail lang. Takla naman kami subong. Saka kami sa double down. Grade 6 man sa Japon. May mga gaps kag drops. Good luck. So yes guys, here we are. Double down grade 6, 0.4 kilometers. Extreme. Yun pang clean up this lang yung pang obra eh. So nagnamit naging ang truck subong. Namot naging gagi. Dropping in. Double down. Oop, yun ang gaakaw. First skinny. May drop. A gap. Short. Whew. Short ko to sa step down. Kulang ko sa speed. Balikan ko to sa danay. Balik ko to sa first nga skinny drop. Okay, para may speed ko. So we will see. Second run. Oh, short. Short. Okay guys, short Japon, second run. Diretso ta. Happy balik.
Uphill. Pedal. Tere. Gap. Skinny. Drop gini. Skinny. Gap. Kailan bro? Dropping in for the final 2 gaps. Muna siya guys, ang first ko nga drop na ginubraw. First gap. Intimidating lang sa kay may kanal, pero doable gid basta tsakto ka lang sa speed. Try ko tuliwat ang gap guys, kay go over ko. Sobra akong sikad. Kulbaan ko abi ma-short. Susubong. Chutaya ko lang pedal. Wish me luck and safe. Yeah. Try kami sa first 3 jumps naman guys sa boulder dash. Gusto naman iwan i-feel ang step down. Go bro. Uy.